صبح بخیر دوستان عزیز. روزی سعید جمعه برای شما مبارک باشد. دوستان من، امروز بازار کاروان کار نمیکنه، روزی استراحتی داره. کسانی که خواهش داشتید که بازار روید، دانید که بیهوده می روید، بازار محکمه. خلاص دوستان عزیز، این ویدیو را من دینه به نوار گرفتگی بودم از کاروان طرف هفتم دروازه، طرف تیلو بازار هفتم دروازه، چهارم ریاد. می توانید بیایید با خودتان بینید. انا میکرتایی که از من نشان میتیم از 130 سومون تا 150 سومونن همش. اینجا دا نبینید وایش هسته، بامبوکیش هسته 950 سومون هاش با وایش هسته. از 130 سومون هاش هم نشان میتیم. لامیراژی размерушон то размери нами 52, размерушон маламерка майдае. шам ба назар гиред. кӯшиш мекунам ки бо ёбум размери калонтар. инай абая ҳастай. абая 160 сомонӣ. бисёр ҳам хушрувак абаяшон то размери 54 доранд. ҳаст инчунинам хел медонед ин материалаш ба фикрам ки балх гуфт велюри сахта то размери 56 ҳастай. вайш нархаш 150 сомон. инай болобудагиём ам хе тараф куштои бамбук ҳастай. ин ҳамроҳи почӯршона 150 сомонӣ эзор доранд. тёмнаш синиш ҳаст, сиёҳ дора, тёмнасини дора. бо арзон мешава. и ҳаминаш бо арзон мешава агар гирифтан хоҳед. ана баъд бо 130 сомона киртоо ҳаст. марҳамат, ана тарафаш бо 130 сомониан. ламиражай то размери 52-54 дора. аз размери 48 сар мешава. инош боша 150 сомона. чӣ хеле ки гуфтам. ғафсаки хушрӯ. агар дар кор бошад нависед. ватсап мама мемонам дар рӯи экран. метавонед ки дар анавай хоҳиштона нависед. мисол дархост дошта бошед доир ба анамин материалу. боқи сарбаланд бошед. хайр.